Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indra Nur Khalifah. I will present about phonetic rules of English. Understanding phonotactic constraints. Phonotactic constraints are rules and restrictions concerning the ways in which syllable can be created in a language. Kendala fonotaktik adalah aturan dan bahasa tentang cara suku kata dapat dibuat dalam suatu bahasa. Linguist Elizabeth Siga observes that language do not allow random sequences of sound. Rather, the sound sequences a language allow are a systematic and predictable part of its structure. Ahli bahasa Elizabeth Ziga mengamati bahwa bahasa tidak mengizinkan urutan suara yang acak. Sebaliknya, urutan suara yang diizinkan bahasa adalah bagian yang sistematis dan dapat diprediksi dari strukturnya. Sequential constraints in phonology. Sequential constraint in phonology refers specifically to the cluster of sounds that you are allowed to use when making words happen. Kendala berurutan dalam fonologi merujuk secara khusus pada kelompok suara yang diizinkan untuk kita gunakan saat membuat kata-kata yang terjadi. In English, we are limited to 3 sound consonant cluster at the beginning of word or syllable. Dalam bahasa Inggris, kita memiliki batasan 3 suara konsonan, cluster konsonan pada kata atau syllable. For example, first sound S, second sound P, third sound L, and then second sound T, third sound R, and then second sound K, third sound W, and the last third sound G. For example, cluster SPL, example word split, transcription SPLIT, and then SPR, example word spring, transcription SPRIN. Component of syllable. A syllable can have as many as 3 parts, onset, nucleus, and coda. Sebuah suku kata dapat memiliki sebanyak 3 bagian, yaitu permulaan, inti, dan coda. The onset and the coda are consonants or consonant cluster that appear at the beginning and the end of the syllable respectively. Awal dan coda adalah konsonan atau kelompok konsonan yang muncul di awal dan akhir suku kata masing-masing. The nucleus forms the core of the syllable. It is most often a vowel or a combination of vowel. But there are exceptions to that. Nukleus membentuk inti suku kata. Itu paling sering merupakan vokal atau kombinasi vokal, tetapi ada pengecualian untuk itu. In the word cat, for example, C is the syllable onset, A is the nucleus, and T the coda. Dalam kata kucing atau cat, misalnya, C adalah awal suku kata, A adalah inti, dan T adalah coda. A syllable does not necessarily have to have an onset or a coda, depending on the language, but a nucleus is always present.
Sebuah suku kata tidak harus memiliki permulaan atau koda, tergantung pada bahasanya, tetapi nukleus selalu ada. If a coda is present in a syllable, the nucleus and the coda form a single unit called a rhyme. Otherwise, the nucleus makes up the rhyme by itself. Jika koda hadir dalam suku kata, nukleus dan koda membentuk satu kesatuan yang disebut saja. Jika tidak, nukleus membuat saja dengan sendirinya. Looking at cat again. At form the rhyme. Melihat pada kalimat cat, at atau at membentuk saja. Onset the beginning sounds of the syllable, the one preceding the nucleus. These are always consonants in English. Onset, bunyi awal suku kata yang mendahului nukleus. Ini selalu konsonan dalam bahasa Inggris. The nucleus is a vowel in most cases, although the consonants are L, M, N, and the velar nasal, the sounds, can also be the nucleus of a syllable. Inti adalah vokal dalam banyak kasus. Meskipun konsonan R, L, M, N, dan velar nasal bunyi eng juga bisa menjadi inti suku kata. For example, read, flop, and stop. If a word contains more than one syllable, each syllable will have the usual syllable part. Jika sebuah kata mengandung lebih dari satu suku kata, setiap suku kata akan memiliki bagian suku kata yang biasa. For example, window, tomato, preposterous, and then fundamental. Rhyme or rime, the rest of the syllable after the onset. The rhyme can also be divided up. Rhyme is nucleus plus coda. Saja atau rima, sisa suku kata setelah permulaan. Saja juga dapat dibagi rima sama dengan nucleus plus coda. The nucleus, as the term suggests, is the core or essential part of a syllable. Nukleus, seperti istilahnya, adalah inti atau bagian penting dari sebuah suku kata. A nucleus must be present in order for a syllable to be present. Nukleus harus ada agar suku katanya ada. Syllable nuclei are most often highly sonorant or resonant sounds that can be relatively loud and carry a clear pitch level. Inti suku kata paling sering adalah suara yang sangat sonoran atau resonan, yang bisa relatif keras dan membawa tingkat nada yang jelas. In English and most other language, most syllable nuclei are vowel. In English, in certain cases, the liquid LR and nasal MN and the velar nasal usually spelled eng can also be syllable nuclei. Dalam bahasa Inggris dan sebagian besar bahasa lainnya, sebagian besar inti suku kata adalah vokal. Dalam bahasa Inggris, dalam kasus tertentu, cairan L, R, dan nasal MN dan velar nasal yang biasanya dieja eng juga bisa menjadi inti suku kata. The syllable structure analysis of the word read, flop, strap, and window are as follow. APA symbol are used to show the sound in the word or syllable. Analisis struktur suku kata dari kata read, flop, strap, and window adalah sebagai berikut. Dalam simbol APA digunakan untuk menunjukkan bunyi dalam kata atau suku kata.
Read is one syllable. Kata read memiliki satu syllable. Onset, R, rhyme, ID, nucleus I, coda, D. And then flop is one syllable. Kata flop memiliki satu syllable. Onset, FL, rhyme, AP, nucleus A, coda, P. And the last, window, two syllable. Pada kata window memiliki dua syllable. First syllable, win. Pada syllable pertama yaitu win. Onset, W, rhyme, in, nucleus I, coda, N. And then second syllable, do. Pada syllable kedua yaitu kata do. Onset D, rhyme O, nucleus O. This syllable has no coda. Pada syllable ini tidak memiliki coda. Okay, I think that's all. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.